Blamose, ayoma, 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 ayoma. Iyo wanye mengadang bebi mo banye fenye de manye nyemi yo na shomene ni akenye liboni wo fiole na shome da ho iya nye sia enwo engocho gadang bebi wo yenoko ngene Blamose no ne ni Blamose no ngene lo ulukoni saleke mabiene ama Liberty Industries Ventures ni akwa ke mana ko isifio ni nke pasa Blamose ne lo ka ko remote ke to e ka mo kokura tai shingmene wo shia ne edokeden memi mimba Blamose ayoma 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 Mambi fe bo keke koyo mindije ye ife he bo keke jidan ke hame blue efe ni oya mo fe mo ke bo keke dan to shishi fine ta mo kaka chofan ke ekoko mi eyimli nto anukwa ke to mli oyo sia ke onu chichiche me yada teji shia mi she na mo lo poje mli hu e no li ake bo keke fi ofen Shimon ye ha wole ake dane ihe ha ye holoi ke ye foye ni mi ha fofo ke mi ni ye ko afi nyu market pa nyu ke ji o ta o baba o here o ba na me se gbe ye nu wa Western Plus Hotel hin tun lo committee 18 abatwa ajeme o ba anye otapa ne 0302940292 lo 0302940293 bo keke osomuto nke shato no chu nonu na dane FDA ekwemi ni ameyoda si ake eyihan gbeme ife Blamose ayoma 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 iyo onye mengadang me bi info shashi imba ngene wotia na mi bi edo ewo mi ya Liberty Industries Ventures mi na meke ba hawo ameke kpo keke ebaja no wadanche wo hia ten kaka chufa ka tangme ne na je gba ngami awo roba mi oko onu enke ofogbomo chojugba abi you know ni die enyoji mi ni edukromunsio nu ababo mo piafo aka eji ahole ke ni bi ye mami aye oda se mi no tashi ofi onyemi bo modern ni bo wota Liberty Industries Ventures amedukromunsio ne ni oke sort way out ame nungwani ami bo modern ochi open kame ni okamasha ame ibo na mekechu ni 0302940293 bo modern oke ame asha me ni jenyo cute cat parlor da ochie ama me ami twefe for ne ame abeka junction ame ibo e screen no makeup ne na fe hie ni nketa shi fe for na ke vinash ibo e screen no Mone patale fair for ewo mi na ken na fi clothings eye dansoman eyi boy eye screen no bombo de no clash agbene hu Jo Abi Vengers ame omini ameke amenfe ni bi aten ni bi backdrop ke ni bi ke hami amenfe le free ame o Blamose enu enwo bombo de no ko ni bi aba no ba market ye no ba na value for money memba no mi no ta shofio ba ngene mbo mode ise osu eja ke ekomefe mo ya no yosu di ekomefe mo ni no ni ya no yosu de won pa ba ke ne hwe na tolumo enyo eten no ni ya no ye osu o ba chela ke pesetes ame set me ne hwe ni amenyese ngene ya juata we ni ji inawe Impomodern blasen in machine in how ocean ahini. Lele be na miemi na ke ni bi kome ya no ni bi ko afe kome. E won sani ma pomodern machi ma benkele. Ni ma blasen ma machine ahale. Ni wokele asha. Mpa mi pe bo ke ba Blamose no. Shida. Oh mi. Wajele mi. Woni pelo ife. Nta ka wamba. Bena kenji body jefe ile. Easy. Ola ka mokumbe ba yi lumo no mi wambe ite. Afino won ba ite. Mini ba. No ayu ke shi hite na wa yo. O pa pesa lo so yi. O fa ni you. O fa ni won pe bo ke ba Blamose no e ko. O jo si ahini yo so.
Yo, Nasho, when you bala do, Fine. Case study be more there. We see a hini, we see a hini, we see a hini. Prima B, me back to me ke behi me. Okay. Me ke upa usuki nkawi. Neji ebe usue wo hia kuchi. Ejwe. Me kinkawi ji ichowe. Okay. De kinkawi huwe wo nye ja se shian ejwe. Okay. Eko fitai. Ke lumoi. Lumo yeli shian neji kibe makake manche yeli shian enyo. Neji owo we ke dona we sheka ke jase ni dia akwashon ni ko lumo tomi ke kinka we be shi aje ni di ajuate njo ma bo we ni di ajuate ni okay di ajuate then ubaya adukun we teno we na gbene we tempon we odate son we share done di jasi share ke o te tempon we le jasi asafache le di asafache me fe a onupa aijo yo le di jasi asafache ke di balake jasi ta woni ke dwimu ko aya asafu we be chon asafache tempon ke share bi mo ne ya asafu o si ahini to mo no bi ye jasi e bi leji moni eko o susen wuluwe leji moni ko neke wo sene ni wo sene edi no ko wulu no di the symbol of authority okay manche ko be no ba to na ke manche ina sei ni ba ka ke yi eyi manche ja ina ne ke sene ni dani ibana sen hu de hi me ka ke ko shi usi ahini ni le ito se gbeji anoto ne le di moni ye jasi ye mi keji abu manche chumi ye shia na fe kusu fe ha le ye shia akele baba this time we was two room jeme be na ba was ye ni jeme le di moni ba osha be manche elect alo moni afo himu le ba osha akele chomo kusungia shimonja usi ahine kele etase biji sen kwami biji the black stone the symbol of authority of usu ja ekele eta bene twa ke bo wo manche na kan ke awo manche ko ne chon onini no be eyemu yes ke mi nu no chon hie na kan pepe eneme tried and tested aye ye saji ye ne mai atolu mo ekume ya lo mbaji acheme ekume ni eya chon usi ahini ni no o beni twa ka without ocean ahini beni twa ka manche onye no kotomo 100% odomo koshi no ye dale mo ni mi ya le ikebo ita se ni mabia ka dani abawo manche ani blofo pa ke o access all dan naka ke achu ke ti shiani she ni achu ye shinu moko ya ke shiani sha me no me de wo shia ke shinu moko ni chu e ja ke sani jasi akọ efuturo mi e ja ke shiani ama me shika me ba to mo o jasi e ko efuturo mi o shikeba wo ye shika wo fi ready alo wo fi clan na gbe no wa ni wo to mo ke ka chuketi ama me ba fi am selection ya ba me shia no le jasi e be na me ba present bokobe ha jasi shika present bokobe ha jasi o se ai ne ro ne play ka ke ba ma jasi bible sajile ba bible fe no ni achola ke le veti ke ni bi fe na to be ni akeba chu ekusunwe achio abenko jasi e ko na ke le ba ni sta ka ke le ba o se ai ne pe di mo ni alright ni ta flache e ba kwe e yaya boni nyumbo kebole ake kewo ke abekulo bebie abekulo me ko me anu abekulo na to shi abefulo ake nini na abeku shije nini na abeku o mini jipoten na kan ni ekule panyo hi
subanko ne sa oye gbeko ni oni ono na kan gbe eja ni anyo aketo obo lumo wo wa na keto obo ni anyo ayu o keko do pe bu abe alo to ma wi no keke mu ko ba na ke ona na me na be kulo ni fi adi de ni abekulo ni by lefty she abekulo ni akeshi esu ke banko me ma leno ye jin ko shi ahin ni ku be ne ke for royal houses ne di shan ko jin edwe na no che ne na mo ni edomo shi ni enyo tomobo no tashi ne as oshi ahin ne enyo e ka ka shi oshi ahin ne ebe ewo mi manyama domo shi ye na jian ana anya afio no kuna kan davida iba mi na kan o te afio le te ayale ten be so to si en ko de to mache na kan wo be ni chwa ke be ma iba ka shi na kan no no hani chonye yake ayi sane ene mai ni belo na chona ke sanji ye chona ke shi be ka je osi ahini ni le pet mo le echu o stool room ona ebichumu se ebichumu ni le pet anye ke wata shi no ke le be automatically it becomes very difficult osuejo oh yeah sure mini hani chuchu osuajo isumu ni mawule fajiami shilele hidi ni ekan saka ke fo de ekule be kuni ehuwe wonu wo yichi ni wo yo se akeshi sake wotu gbejiano ni bahani anokwali anye wo hi fi ibanye wo se odopa ke mi ni keji otigbe papa jonjo le dino ni ba ogbe lo je pe komi we na gba lo wo fe wo le akeye be ko ni ehu emi ni asini we aba eja ke mo fe mo npe ni mi ke jon moko do abala ke na kan no iwo shishi no monye ni aba ko ni usuwe anye ni epe ni keye yi mbele mbe jane inka usuwe jo eja ke wole ake hinti keshi be ko de o shi kejebe ni making kan be shi ne efi o me ake shi onupai me ni le ni biabre ta flache bote ni biabre ni amena ake ya ake afi ko mi koni akechi usuwe ke ayi no so aye kya wa yo si ke je bi ni kin kan go ne ma yo ma ke bold ake mokome ni contest ole di ni no to wo ni ji ete ni no to wo ye bo she won ko ye bo ake afi statement won ko ake me ni USA including myself ake yo mo gbonyo ko ye bo ake o mene me alo to mo acha to mo ni aye pele mo ake o mene jele ni mene de keni na kan ye fe ko babi okay shi jake o bote chiwi o bote piano wo ke yibe ji egbasa ni wo mo ye he ko bi ake wole miji ni aye pele mo ike wo eja ma ba nye me dani ni kin kan gbo dani ko me fi mo ba well no mo ni to wo bi ta flache inke kwa ke ni kika bele ise na moji ne se ke ni moji moni to obi lo ke ni wo bi fale she wo e bela ke ni kinka gbo ewo but ye mo ke ri ya ke le den cheke ye ji gbene e ba shi e ja ke fe mi ake ye mi she ye ne ke toto mo ni ti no ne abi ni a pele mo ke mi da shu ake ye ma je ko be do ba ka ko pe ma ni o ja se ni sa do ke tuni ye ko ye bi ene ne ko klo ye bi ene fe mi ako bana ijole you won't pretend iyo wa yo su we nyemme wa yo su ni e ko me fe mo ya no yo su ni mi pagba ke wo nyemme gadangbe bi fe mi na sho me nke no ni ya no yo su ne ani enye ya no ya efia elo mi fo he sho amaba ka ko remote eketo shimene woko shine ni tasene no geden ni se emi dokemba me mi mimba blamo se
ma bi fe bo keke ko yo mi njije ye ife he bo keke jidan ke ha me blu blu efe ni o ya mo fe mo ke po keke dan to shishi fine ta mo kaka chofa ke ekoko mi eyimli nto anukwa ke to mli o yo si ake onu chichiche me yada ke ti shi ami se na mo lo poje mli hu e no le ake bo keke fi ofin shimon ye ha wole ake dane ihe ha ye holoi ke ye foye ni mi ha fofo ke me ni ye ko afi enyo ma ke pa anyo ke ji o ta o baba o here o ba na me se gbe ye nu wa Western Plus Hotel hin tun lo committee 18 abatwa ajeme o ba anye o takpan ni 0302940292 lo 0302940293 bo keke osomuto nke shato no chun nonu na da ne FDA ekwemi ni ameyoda si ake eyin ha gbeme ife Yo onye me gadang me bin fo insha shi mba ngene yo su ni wo sen lo wulu denche no ni shu insha na ekwo wo bla e wulu denche wo tabie ni ekwo mefe mo ni ya no yo su enwo na wa e wo pa osu wo ke wo numo ke wo ni no fiano ni ji oshi ahin ni nsha e bie ni ole ekwo mefe mo na yo ne mi nu ni bi hu ye ko yo mi onu mi shi ola ke njo su Inja shi a FM. Aha. Ole na wakenka bo yin hin. Eyin kula. Ebawa. Ne ba no hu. Ke fi na ga imite wa. Ko me hu twi enyo amemi aka afi ko mi. Anole. To mo mi o ha ten. Mi denche mi min kebu. Ko le mi kebu. Efe mi na pe. Akeje mo fe mo. Twi shu. Efe mi ake amechi yeshi. Nefe mi wake amena nemo shi china bebe amenapo ame china me banu ame shi ake o heni mi cho ta fa che e ko mi fi mo na le ka afa le ko bi enyo ete ke toto mo ye na ke abo ani ana onyo te shi bi ko mi Davida do bua no fe no na Davida mene ni wo yo ne wo ya lu mo enyo yo su na kan oye lumo enyo mi ba no denche ni na kan lumo enyo me twa keka ke gbene afi ko mi be shi ko be no me enyo ada shi ko alo acha Davida shi a start o ke do ego na ba bo te ni bi ami ake me ba jui na ba kwe na kan lumo enyo ti aba fi le tin ni abanye ni ana ekomi ni abanye ni identify le alo ke me enyo ni amefe amebahi bi hu ta ba ni ame hate ni ike na agba e aba e jake esa ake wo ke to enjole ko be to enjole ta fa ko be fi mo ke nkele no ta wo ji to enjole ka na ko be fi mo na to enjole o na ko me fi mo lele wo won pe ne ke bejano to ne ni me ni onu yemo e ko kla di ake ni mi aka afi ko mi ingba shi yo ni ma shi wo yo sale bi mo di ake onu pa e bo te jodo atashi ajwe ni no ni wo due di no fe no wa ni o pa fun manja e ja ke shi e ji wo weapon no wa use ni akefe neke e ko mi ne wo ba ko te lu mo ye bi ashian je e ko me fe mo ake bu mo epe Davida e ko me fe mo we ko pa ni ka me shian be we ko ni pa na me ke lu mo ni ka me shian be to mo mene shi ni ntane ta flache ye ko me fe mo de ye mi lu ake me ko me ke o ato si ayi ni eyi ato ko si ayi ni o se le ta shi sande shi mo be ja ke shi kusunje ni ke je jase ba recognize boy afio nakan ni nakan kusunje no ni ato ni wo inye mi nu onupa ni di jase che ni di ni saban ache ke ehe wochi etashi akwa ke wo fe ne ke ekomine ni mene ni ta wan dua akeshi ni twa akeshi beni awobo shi ahine ne kegbe me ne fa me hebe mi amefe ha no olumoyele adomoshi ojogba ye emu ni nakan no me ko ma no munye ye emu nakan eshishi dia ke toto mo ye alo mi bla no ye mo ni
o ko baba joate o fa no wonta o si ayi keke baba che nakai mo ko ba ya pa le se o fa no wonta o si no fa no bo si ayi ni osu alo te nakai e wo no tu ake o do bo ye ni e to mo si tu ake shi afen shi na ba bote ka cho gbe sana nya produce bo nakai mene manyama ka ake I have been very privileged ake I've been among the very few. Yekane. Ni mene ko bo suwe. Shi afen he bo wo. Shi afen shi a. Alo. Wa je na to bo he. Dabi. E wo ahemi. O fe wo ewu mi e na akishi. E wa ma pisa ne kwa ke. Jase nyon na hie bia na taba ya la ten. E ja ke shi no mi e wa fe ko be mu. Shi sani Sajin komeni me hu biji no me akaye old road aye new road bia ne osume wo fe old road wo fe new road wo ye osu bia ne ti aba fe leten no shishi wodi aji wo gbe ye wolo ehin new and the old there wo gbe gun ko ta fa je ko so nye ba na kai ko me no na iyo ya ke na so ye bi iya bi o na me ina banai me ni nyese me ni nye ta flache e bolema andole ehu shima ka ke wonye me ni o the other side o ba na me ni nye amese ta flache ni te ya tashi e mo fa pa mo ha me e ka keke ni na kai amo me mo fa pa mo me ha me ya ka ni we mo chu oni yes no ni enya dia ke what te shi keke hu ni wo fe shi ta flache abote ko e wo ma be ko me ke osu Sunday gbon e ja ka mi na so me njosu interview na ni keta shi ne iman she ma ba ke ko me fe mu ake lumo ni oye ma no ni okoye he ko ni o na ke afa ko mi e bo ke he wo mi ni he wo baby no ha ni chonye ya ke isumo ni maka ke iche ni isumo maka ke ta flache e ko le me ko me ni amebe hi shikamu ke ni so ni maka e ja ke shi mi ashidum ona lack of understanding e ja ke bisane ni ake ebodoko no nchu ake onu pa ni bote piano lumo ni nakai lumo e koko me nakai bi e ke bi e fe abote piano onu pa sofo onu pa ma onu pa ona oni nchu ake from the presidency ke bi ni atawa fe shu ake e ko me fe mu aba ni ole e na pe aja wa je gambe ke bi na fa cho fo la ke shike o ke mashi bi ejo ko mo shi mashi ba wa na kwa bi de ke ko be fi mo ne iba de ke he mo ke ile e jake ke anye mo fla de ku ye bo e de lo mu e fi iba je de na kan lo yo na glanjo mo ke ba no ku no aka lu mo e bia na play lu mo ye lihe me ke o na so me wo shi ponji yen iwo yi wo shi ponji yen iwo bia chuchu e ka ka lu mo ye li yin o se be me njo fo bia na pe ani lele ni o na kan ni nakani boni eba ni efe bona pe ya keshi o da kutumpo eba blaga ni wonye won me wochishi ni wojo se won ake jono do ya ko hwe onyo fe de papa nakai keke ha ni ma fe pasa ni goma de san nano she efe doko mancha me uni akame pele mancha ili ame ma de che ni ejo eja keke di ni e ba keke ko beto enwewe mi enyi pe no ake manso lo dile manche alo nke ka to bodumo obo ba so mu mai no che ma me go ameti o be le she won kwese no wo ma ni ka she ake ma be abe manche ke ma be abo si ayi ka o si ayi di bodu be ma mi nu ayi e wo e bi akeshi bo ba kwe ne ke gbeja no to ine ake lu mo ni wo fe shu ake no fe no afi pepepe ni tu jo le ni wo fe wota wo e ka fe fan fe you know be no atase ahami na chane wo la ke lu chumo sami e fe how e han wo ma ne e lu chumo baba wo pa na wo yi now ake wota body she will work with you. Me when you join na keshi wo be any the no afi. She no be on them yake. You know be alone when you there want to work yake. No tu mo yosu. Me ni sake wo ka ma wo tu mo e na ba wa bi mo bi wo ba fi de naka. E jake wo right ni akeshi akosu du mo e alone ye lo e wo fe sure akenye kenkle ni bana. Wo shi ko dinete. Nuchu mo na ke ba ye ba na ise dali boy aba na ise
e ka wo ye na ka no meni ta flash abe kase ame na no chumo na be be shika ano be be wa lo e wo ba wa ni na ka no meni be kase ko no kokra hu ne saka be kase do ko e wo ba wa ni na ka no meni hu ke wo kwa gbere e ko le ta flash eni eje she abote 35 40 years ni wona ke do ko be je ni o mi ke ni na no chumo gbe ni wo mo alo business ko ne ba ye ke kwe de ke bi le ye wo ba wa ke ska fifi na ke fi de ke de ni wa ne me hi ni de yo mi hu e wo ba fe sure akeshi ye hu wo ba kwe picture no to wo ba to wo na fi me de marine drive project ne wo so bi eye wo shi yake ke je de ko e no ke she ko e ja ke wo na wo le yake e je ni wo na wo ni shi wo ka be ke wo yake am train ye no no pa e du la ke wo nye wo kenya wo ni tumu kase mo mi kege scratch wo ke nye ba ha me do le to 6 months training ko aba training ko ni nye wo ni tumu na ba ba gbele e de me de nye wa ni ake tutu na ka pa nya ni tumu wo mo wo ni ja ke shi e de me de fe e ba ta ko shi ko ni wo chebe ni e ame shi ame se ame ha wo ame na ye shi ake wo fi na kai je mo na yo ejegbe enyo ntwimi eja kashi noya ekeshwele moba ni nani mamba pe ne ba ye yin blofo ba ke the youth ni ji oblanta e ko blaye ama me ko eja ke no ni shinata ne ama ba shia ha impa ni chelenta shine no ne ke mi ne mi na shome nke na shome ai nke nyese mi nkwe ewo je ni chelenta she flow si kanoko ba ya no kanoko ya no fe makwele nyenyemi yo na shome ne ni glamos any fame oni ne no ba ngo shida kle wo ha wo papa ke wo no fia no ni ji oshian ni of osu akashi ni wo bomoden wo glasengedengedengeden wo mashi wo ale ese emindo wa eba tano menechi efebe eko nke nyenyemi yo na shome kaje osu adwoatewe ni ji ina we nye kashi akwemojro glamos ayo